Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Bima Kancana Putra. How are you today, guys? I hope you are always in healthy condition. In this nice opportunity, I want to tell you about a story with the title The Prayer of the Frog, written by Anthony de Mello. I think this story have a deep meaning about spirituality and religious. I hope after that we can get the moral message from this story. The Prayer of the Frog. When Brother Bruno was at prayer one night, he was disturbed by the croaking of a bullfrog. All his attempts to disregard the sound were unsuccessful, so he shouted from his window, "Quiet, I am at my prayers." Nah, jadi guys, di sini diceritakan pada suatu malam hari ketika Brother Bruno sedang berdoa, dia itu terganggu oleh suara katak besar atau bullfrog. Segala upaya sudah dia lakukan, sudah dia kerahkan untuk mengenyahkan suara katak tersebut. Tapi semua usahanya itu sia-sia. Oleh karena itu dia berteriak dari jendelanya. Dia berkata, "Diamlah, wahai katak, aku sedang berdoa." Now, Brother Bruno was assigned to command was instantly obeyed. Every living creature held its voice so as to create a silence that would be favorable to prayer. Sekarang Brother Bruno sudah mencapai tingkatan menjadi orang suci. Perintahnya langsung dipatuhi oleh orang-orang dan binatang yang diperintahkannya. Setiap makhluk hidup menahan suaranya sehingga menciptakan keheningan yang kondusif untuk berdoa. But now, another sound intruded on Bruno's worship, an inner voice that said, "Maybe God is as pleased with the croaking of that frog as with chanting of your psalms." What can please the ears of God in the croak of a frog? Was Bruno's scornful rejoinder, but the voice refused to give up. Why would you think God invented the sound? Tapi kini ada suara lain yang mengganggu ibadah Bruno, yaitu suara dari dalam hatinya. Dalam hatinya berkata, "Mungkin Tuhan senang dengan suara katak tersebut, sama senangnya dengan mendengar suara dari doaku." Tapi apa yang membuat telinga Tuhan senang dengan suara katak tersebut? Tapi suara hatinya menolak untuk menyerah. Menurutmu, mengapa Tuhan menciptakan suara katak? Bruno decided to find out why. He leaned out his window and gave the order, "Sing." The bullfrog measure's croaking filled the air to the ludicrous accompaniment of all the frogs in the vicinity. And as Bruno attended to the sound, their voices caused the jar for the discovered that if he stopped resisting them, they actually urged the silence of the night. Bruno mencari tahu kenapa Tuhan menciptakan suara katak. Kemudian dia berdiri sambil melihat keluar jendela dan memberikan perintah kepada katak. "Wahai katak, bernyanyilah, bersuaralah." Tak lama kemudian, suara katak-katak tersebut yang sesuai intonasi memenuhi udara dan menimbulkan suasana yang jenaka, yang menenangkan, bersadu dari semua katak yang ada di sana. Ketika Bruno mencermati suara katak-katak tersebut,
Suara kata-kata itu tampak sudah tidak mengganggu lagi karena Bruno menemukan bahwa jika ia berhenti menolak suara tersebut, maka dia tahu. Kemudian suara kata itu memperkuat keanehan atau kesaduan malam. With that discovery, Bruno's heart became harmonious with the universe, and for the first time in his life, he understood what it means to pray. Setelah menemukan kenyataan atau kebenaran itu, hati Brother Bruno menjadi harmonis, menjadi selaras dengan alam semesta ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Brother Bruno paham apa arti berdoa yang sesungguhnya. Oke guys, I think enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.